And I will share screen for us. Oh my God, I'm so sorry. Okay. Halo. Halo, Oke, halo. selamat datang di pertemuan kedua belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Indonesia. I'm sorry. So, yesterday we learned about salam, menanyakan kabar, right? Okay. And today we learn about the sentence, how we introduce ourselves. Okay. Yang pertama adalah nama saya. Nama Nama saya. Okay. Nama saya Mohon. Yeah, that's right. That Nama means I am Mohon, right? ya, nama saya Okay. Mohon. Okay. The first thing you should introduce your name. Okay. Nama saya Mohon. Ulangi Nama saya Mohon. sekali lagi. Nama saya Mohon. Oke, betul. Nama saya Mohon. So, if someone asks you, siapa nama Anda? The answer will be nama saya Mohon. Mohon. Ya. I will ask you. Siapa nama Anda? Ya, siapa nama Anda? Oke. Nama saya Mohon. Okay, that's right. Siapa nama Anda? Nama saya Mohon. Ya, siapa nama Anda? And the answer is nama saya Mohon. Oke. Nama saya Mohon. Ya. Oke. Yang kedua adalah saya berasal dari. Saya berasal dari Mohon. No, your country. Oh, Saya sorry. berasal. Saya berasal dari Bangladesh. Oke, saya berasal dari Bangladesh. Oke. Saya Saya berasal dari Bangladesh. Bangladesh. Ulangi. Bangladesh. Ulangi setelah saya. Saya berasal dari Bangladesh. Saya berasal dari Bangladesh. Yeah. And the second thing is tell the people about tell you about where do you from. Tell the people where do you from. So the first, you tell your name, and the second, tell your country, your name country. Okay. So if I ask you, siapa nama Anda? I can hear your voice. So you ask me, Siapa nama Anda? nama saya Mohon. Oke, betul sekali. Yang kedua, saya berasal dari. Saya berasal dari Bangladesh. So, if someone asks you, dari mana Anda berasal? The answer. Saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Bangladesh. So when I ask you, dari mana Anda berasal?
Saya berasal dari Bangladesh. Yeah, that's right. The answer is from your country, okay? So, we move to the first. Siapa nama Anda? Nama saya Mohon. Dari mana Anda berasal? Saya berasal dari Bangladesh. That's right. Bagus sekali. Yang ketiga, saya bekerja sebagai. Saya Saya bekerja bekerja sebagai. bekerja sebagai Sebagai. saya bekerja sebagai survey engineer. What? Survey engineer. Okay, so tell your profession in here, okay? If you are a Okay. student, you can say mahasiswa. Mahasiswa. Siswa. If you are a student. Student. If I'm a student, then I can say Siswa. mahasiswa. Okay. Saya bekerja sebagai, if you have a job, you can tell it, okay? But if you a student, you just say, saya seorang mahasiswa. Okay? Saya seorang Mahasiswa. mahasiswa. Okay. If you are student, you can say like that. Saya seorang mahasiswa. Saya seorang mahasiswa. But if you have a job, you say saya bekerja sebagai. Sebagai Ya. saya bekerja Sebagai? Sebagai. What's your job? Saya bekerja sebagai survey engineer. Yeah, that's right. Saya bekerja sebagai. Okay? So, Saya bekerja sebagai engineer. yeah. So, when I say, apa pekerjaan Anda? The answer is? Saya bekerja sebagai engineer. Yeah, that's right. Sama student, Okay. dan saya Sorry? seorang mahasiswa. If I'm a student. Can you hear me? Very low. Your voice very low. It's okay. Okay, is it okay right now? Mhm. Okay. I'm Mhm. sorry. Saya bekerja sebagai survey engineer. Mhm. And if I'm a student, then I will say saya seorang mahasiswa. This one. Okay. Yeah. So, Okay. if someone asks you apa pekerjaan Anda, you will answer with like this, okay? Okay. Okay, we have 3 sentence, right? Yang pertama tadi, what's the first sentence? What is the first one? Nama saya Mohon. Okay. Yang kedua, second? Saya saya berasal dari Bangladesh. Ya, betul. Yang ketiga, Then what you will ask? apa pekerjaan Anda? Uh-huh. Apa pekerjaan Anda? Okay. Saya bekerja sebagai survey engineer. Oke. Jadi kita sudah punya 3 kalimat perkenalan diri. We have 3 sentence to introduce ourselves. Oke? Okay. Selanjutnya, saya tinggal di. Saya tinggal di name place of your live. Okay. Saya tinggal di Kumilla. Oke, Umillah. Oke, saya Umillah. tinggal di Umillah.
Once more. Saya tinggal di Kumilla. It's Kumilla. Ku. Kumila. Ku. Ya, Kumilla. Okay. Once more. Saya tinggal di Kumilla. Ya, saya tinggal di Kumila. Okay. Ya, So saya you tinggal will di Kumilla. be answer like that if you have question like this. Di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Tinggal. Ya. Saya tinggal di Bali. Oh, Bali. I like Bali. This is I my wanna go favorite. Bali. I wanna go Bali. Yeah. It's a great place. So nice. Okay. So Saya tinggal di Bali. no, that's your place. It's my place. It's mine. And Yours. what's yours? Saya tinggal di Kumilla. Yeah, that's right. So when I ask you, di mana kamu tinggal, mohon? Saya tinggal di Kumilla. Ya, betul sekali. Word sentence, okay? Okay. And we move to the next sentence. Saya berumur. Saya berumur. Tell your age. Saya berumur. I can say. just Okay. Saya berumur 24. 24. 24 Yeah. in Indonesian is 24. Dua. Dua Dua. puluh Puluh. puluh Puluh. empat empat Empat. empat ya 24 24. ya saya berumur 24 tahun ya years in Indonesia means tahun. So let's practice. Saya berumur I can hear I can hear your voice. Saya berumur Berumur 24 24 tahun. 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 Ya. Tahun. Tahun. Saya 20 antar tahun. empat Empat. ya 4 tahun. 24 tahun. Ya, 24 tahun. 24 tahun. 24 4 tahun. Ya. Saya berumur 20 antar tahun. 4. Empat. 4. Saya Saya berumur berumur 24 tahun. Ya, that's right. Saya berumur 24 tahun. So, if someone asks you, berapa umur Anda? The answer is Ya, berumur anta. Nah, 24 tahun. Ya, 24 tahun. So, sekali lagi ya, berapa umur Anda? Saya berumur 24 tahun. Ya, bagus. Pintar. Saya berumur 24 tahun, oke?
So if tahun. someone Okay. asks your age with this question, you will be answer like that, okay? Okay. Okay, we'll move to, Oh. okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5 sentence, right? We have 5 sentence. You can remember it? Hello? Sorry, it's just a minute, please. We have 5 sentence to introduce ourselves in Indonesian. You can remember? Yeah, just a minute. Just a minute. You can remember? Hello? Hello. Are you done with your... Yeah. Okay. Okay. We continue the learning, okay? Kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke. Okay. Okay. Siap? Can you hear me? Yep. Yep. Oke. Jadi kita punya 5 kalimat untuk memperkenalkan diri. We have 5 sentence to introduce ourselves. Yang pertama, apa? Yang pertama? What's the first? What? Nama saya Mohon. Oke, nama saya Mohon. Yang kedua? Saya berasal dari Bangladesh. Ya, saya berasal dari Bangladesh. Yang ketiga? Saya bekerja sebagai survey engineer. Boleh. Yang keempat? Hmm? Betul, betul. Yang keempat? Saya tinggal di Kumilla. Ya. Yang kelima, yang terakhir? Saya berumur 24 24 tahun. 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 Oke. Just a minute. Plus, 24 plus, in 24 tahun. 24 tahun. Ya. Saya umur. I can hear your voice. Actually, I can hear your voice. Berumur Ya. 24 tahun. Ya, betul sekali. Saya berumur 24 tahun. Okay, I will ask you. Okay, and you will answer it. Okay. Okay. So when I ask you, berapa umur Anda? Berapa? Berapa umur Anda? Nama saya Mohon. No. No. I ask, berapa umur Anda? Berapa umur Anda? Umur. Berapa? What does it mean? How old are you? How am I, right? Yeah. No. Berapa umur Anda is ask about your age.
Age. Ya, Oke. Saya berumur 24 tahun. ya. So, saya ulangi ya. Berapa umur Anda? Saya berumur 24 tahun. Ya, oke. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama Anda? Siapa? Nama Anda. Siapa nama Anda? Ya, Nama siapa nama saya Anda? Mohon. Nama Ya, saya Mohon. oke. Eh, kalau yang ini, di mana Anda tinggal? Di Mhm. mana? Di mana Anda tinggal? Mana Anda Is it about my where I am from, right? Ya, di mana Anda tinggal? Saya berasal dari Bangladesh. No, itu tinggal. It's mean where do you live? Oh, from Kumilla. Ya, Kumila. Jadi ketika aku bertanya, di mana kamu tinggal? The answer is, Saya tinggal di Kumilla. ya, saya tinggal di Kumila. Dari mana kamu berasal? The answer is, Mhm. dari mana kamu Dari berasal? mana kami? Berasal. Saya berasal dari Bangladesh. Ya, Saya berasal dari Bangladesh. ya, betul sekali. So the difference berasal and tinggal. Berasal is your country. It's about your country. Okay? And Yes. tinggal is where do you live in. Yeah, Okay? You got the point? I got the point. Okay. So I have some sentence in here like this. Yeah. Listen to me. Perhatikan saya berbicara dan amati. Listen to me carefully. Okay? Kenalkan, nama saya Lia Marta Uli. Usia saya 20 tahun. Saya berasal dari Indonesia. Saya tinggal di Bali. Saya seorang mahasiswa. Sekali lagi, kenalkan, nama saya Lia Marta Uli. Usia saya 20 tahun. Saya berasal dari Indonesia. Saya tinggal di Bali. Saya seorang mahasiswa. Okay? Listen. Okay. Anyway, I can hear your voice again. Oh, can you hear me? So, jadi, seperti contoh perkenalan diri tadi, biasanya kita memperkenalkan diri kita. Yang pertama itu kita menyebutkan our name. Our name, okay? Okay. Our name. Like, kenalkan, nama saya Lia Marta Uli. So, my name is Lia Marta Uli, okay? So, the first Okay. thing you should is tell about your name. Okay? Yang kedua, Kenalkan, nama saya Mohon. yeah, that's right. Like that. Betul sekali. Yang kedua ialah usia saya 20 tahun. It's tell about your age.
Umur. Usia. Usi saya 24 tahun. Ya, usia saya 24 tahun. That's right. Betul sekali. Usia saya 24 tahun. Ya. Oke. Yang pertama tadi nama, yang kedua umur. Oke? Umur. Ya. Oke. Yang ketiga, saya berasal dari Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Indonesia is country. Okay? So, Saya berasal berasal dari, dari Bangladesh. that's right. Saya berasal dari Bangladesh. Oke? Ya. Yang keempat, saya tinggal di Bali. Bali means is where do you live or origin of residence, okay? Place of Oke. residence, okay? So, Saya tinggal di Kumilla. ya, Kumilla. Saya tinggal di Kumilla. Okay? Kumilla. Ya. If you are a student, you can answer like this, okay? Saya seorang mahasiswa. And the last is about your job or your profession. Ya. Okay. So, what is yours? Then I will say wait. Okay, it's okay. Saya bekerja sebagai engineer. Saya bekerja Bekerja. bekerja. Ya, Saya bekerja. bekerja Hmm? sebagai engineer. Yeah, that's right. It's still about your profession or job. Okay? Okay. Okay, let's move to the practice. Okay. You ready? Okay. Oke. Jadi di sini ada It's practice, right? ya. Jadi di sini saya mau kalian bisa memperkenalkan diri kalian dengan biodata yang ada pada diri kalian dengan bahasa Indonesia. Seperti yang saya contohkan tadi. You got the point? Nama. Yeah, I got you. Okay, so you want to try it? Yeah. Okay, let's try it. Kenalkan, nama saya Mohon. Mhm. Dan usia saya 24 tahun. Mhm. Usia saya 24 tahun. Mhm. Saya berasal dari Bangladesh. Ya. Saya tinggal di Kumilla. Mhm. Saya seorang mahasiswa, right? Yeah, if you are a student, you can answer like that. Ya. Saya Sekali lagi. seorang mahasiswa. Coba sekali lagi, sekali lagi. Saya Kenalkan. kerja sebagai engineer. Ya. Coba sekali lagi, yuk. Sekali lagi. Once more. Kenalkan, saya Mohon. Mhm. I can hear your voice. Louder, please. I'm so sorry. Okay. Issues. Okay. So just a minute. Oke. Ayo. Well, 1, 2, 3. Kenalkan sama
kenalkan nama saya Mohon. Ya. Usia saya 24 tahun. Mhm. Saya berasal dari Bangladesh. Mhm. Saya tinggal di Kumilla. Uh, saya saya tinggal di Kumilla. Saya kerja sebagai engineer. Ya, betul sekali. Good job. Thank you. You're close. So, that's all the sentence that we should introduce ourselves in Indonesian. Okay? Okay, I got you. The first thing you should tell about. Kenalkan nama saya Mohon. Ya. Yang kedua. Usia saya usia Ya. Yang ketiga. usia saya 24 tahun. Ya. Yang ketiga. Saya berasal dari Bangladesh. Yang keempat. Saya tinggal di Kumilla. Yang kelima. Saya bekerja sebagai engineer. Okay. So, that's all the simple sentence when you want to introduce yourself to another people. Okay. So the first thing is about your name. The second is about your age. The third is about your country. The fourth is about your Location, where I live. location, where do you live, and the last is your profession or job. Okay? Yeah. So if I close all this, can you practice without it? Without the sentence that I give? Can you practice about it? Pratik. Yeah, practice. Practice. That's practice, right? Yeah. Can you show to me how to introduce yourself in Indonesian without text, without a text? Okay. Kenalkan nama saya Mohon. Mhm. Kenalkan nama saya Mohon. Usia saya 24 tahun. 20. 20. Ya. 24 tahun. Saya berasal dari Bangladesh. Mhm. Saya tinggal di Kumilla. Saya tinggal di Kumilla. Then about my profession, right? Ya. Saya bekerja sebagai engineer. Ya. Bagus sekali, betul sekali. Jadi, Bekerja sebagai engineer. ya, jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memperkenalkan diri kita di Indonesian language, okay? So, maybe just it from me. And we will end the second meeting. So, I hope, aku harap that the material will be useful for you when you want to go to Indonesia, okay? Okay. Okay, I will stop share and stop record first.